وقاذ إذا غادي تولينا قاذ إذا غادي تولينا عندما مثلا مسلم ربي ذم قران في اللون أزول في اللون أرث ديانت بوساقين الساقي ديانت نهضر في قران تمورثنا الجزائر وقاذ يكتفن في تمورثنا الجزائر نغلفن نغلف مزور تمورث إمي وقاذ كين هدرند ذينا دينينا الساقين ماشي ذينا دينينا الساقين دينين أزكى بكل تيكلت أم كي تسفغن أم كي تفغن وقدود أجزائرين أرمي قبض وقدود يغال وريزرين ذا شو أرى يطف صغور مقرن ناقي تمورثنا للجزائر نبغى ساقين نهضر أفلي ديسكوراكي كونتراديكتوار وانتنو من كثورا مقرن ناقي نقارن تنيد وقدود أجزائري نبغى نزار يدران ذا نشتاقيك جانا قدود يجبد ديمانيس يغال ويفكرا وري السمحة سارة مقرن ناقي ذا شو جانا أقدود وريد سمنارا ويد يحكمن ثمورث أما كنتم ثانومين ذي ثديانت نتساوي داكودنا إنفقاون وكود إنتصارض أدنا سقر ذي سمسالت بوسني الساقين ميظلين أما العادان بودا كودنا خيرا إنفقاون مزورو ذيك سندق مثلا سمير حمان وقيستان سوسيولوج سيف جاي ثسينيغ مرحبا يسك عسلامينك يا سمير. السلام عليكم زف لون زف لك حميد زرف سميرة كيما ساكين نبغى نهضر في لي ديسكور كونتراديكتوار الخطاب كين يتخدمني مقرانا تمورثنا للجزائر وماشي داينا راه دينينا سا راه دينين ازكى السقسين ومزورون ذا شو ثني جان يعني قارن الحوايج الساقين وتفديل ازكينا يدرا وكينا دينين تيزتو حدود يدرا الا الحاجه يفرند سي دفير ذا شو السباس يعني سمير زوري مثلا حميد اللي جانا اللي ديسكوري كونتراديكتوار كدمان يتقارن كنحكم منا لي ريسبونسابل لا كي تولي عن كي شي اناليز كقناه كان ذاك كان باللي الدوريه كاين الجيري تمورت كاين اما نسكان كيوري وجدوا ذاك لا بارتيسيباسيون لا جيستيون تمورت السجين ما دليل باللي تمورت انا كريز سورتو كان سوليد البريمير مينيستر في سلام عبد الملك فلان الثار ما كاينين تموت تنمشم دي باكريز دي فوسي لا فانتور الا قد شي منطقه شوف الا قاكا الا قاكا يسمى لابري اكيد داخل نوض ديكلاراسيون كي نقلاو بخير وخير ورا نساق لي موين باش نديباسي لا سيتياسيون كي في لالجيري ماشي لالجيري تاع شوار فريمون باكريز اقلاو بيان بون كونيو اركورون في المرام هذا سيتياسيون تاع شي المثنى كتنام ديكلاراسيون كونتراديكتوار اشتكينا يجي اي توزا اي وخر فريمون الحكومه ديالها اللي وقع فريمون في السيركيت اللي وقع فريمون في الدوله دونك ديكلاراسيون ماشي كان البريمير مينيستر او بريمير مينيستر الجزائر اتولى المينيستر دي فينونس كاين في الجزائر سانون كريز البريمير مينيستر كاين خطير الكونترير لا سيمون بروشين البريمير مينيستر كاين في الجزائر كان بيان سانون كريز ministre des Finances, donc on trouvait vraiment des contradictions. عينا كقناه كتسول لي جورنال sur la télévision دايرين كان يجوز قلنا على الشعب المور سيباري الدوله ديالنا دونك نتولي فريمون لا سيتياسيون تاع شي الامور الدوسيي دو بريزيدون اللي قاعد لي كونديداتور بريزيدونتيال ولا الدوسيي فريمون فاديك سي كونتراديكسيون البيرسون هي اللي فريمون باين يوضن الدوسيي تاع سي كونتراديكسيون وما كيقال لك فيولي ريغلومونطاسيون دونك اون في فريمون ديال لا كونتراديكسيون اللي ديالنا يحتوينا على دانيكسين ولا الجزائر. نعم سميرة كما انشتاقير كلي يعني ذا شو سني جان كوني نزرا بلي ذي لا بوليتيك لان ويقاذ يكفرن كرا الحوايج سل قصد وتقارنا راه كلش ولكن قرن الحقيقه غين يانان ثمورتنا غين يانان اكدود ولكن وقاذ قينا نزرا قسمي يعني إلان مخوانا كي إلان ورد صرحنا راه نغرد النينارة تيذا تخاصكني يمسناون شحال يبرداني دهضرن باللي لو كانت تكمل الجزائر دي ثيكليا كي دبوي في مانيس ازكا كونفرونتي يعني في مانيس زداث المحنه ثم قرات لاكريز ايكونوميك وسننين لان نيثنين قارن باللي وسعد دشاد يغن الجزائر كفايه مانيس الجزائر زمري مانيس الساقين اللي نتوالين ام وين تسميس المينيستر دو الانتيريور نور الدين بدوي يدي هضرن تما لي والي 14 لي والي ديال الجهه قسنطينه
الناس نود قيمة ونسعى تدريمث لو كان كمل كاكين ونزمير انا نخلص ولا ذي خدام لنا يعني اشي ميد تسجني ما نسن ارمى بظن الحاليش فانتاكين سمير. مثلا حميد الى كان فقسين سي بدوي de l'intérieur c'est سي بدوي سميت البترول 140 دولار الترام لا كيستيون ديريكت لوي بوزي سميت لا تموت تدريم تم قراب دي تموت تم قراب دي زمان فريمون تاع ليكونومي انت اللي تموت ابخي سيك لي سيتياسيون تا كيما كيتيك لا قسم سي بوزي سي بدوي سميت تدريم في الجزائر عندي تروح سميت البترول 140 130 140 دولار دونك سميت يعني البترول 140 دولار بلوتون تريكلامي ما كنتش تحكي ما كنتش بلي تما كيش ممكن كما كاين لا كونتراديكسيون كان تدريب الدولار يقول كيقال لك على البلافون وخدينا راه سميت ديال البترول 40 دولار قارنا فوق تموت 16 كيقال كان لا سي كونتراديكسيون سي كونتراديكسيون دونك كيقال لك جينيرال ادمين يمكن ما غيش شاباكيا باسكو قادنا فريمون الجزائر الدكاره دفاع كونتر نسل الدفاع غير فردان الفيني بلي الا كنشونج لا سيتياسيون دونك سي كيقال لك سي استراتيجي كو تيرم ليطا الجيريان الحكومه نفسها استراتيجي كو تيرم كان بلوتو كان كاع سي بيريود تاع دي كاتريام موندا كاع ابري كاتريام موندا ربيع بالتاويل دونك يكون فريمون تعني فيزيون استراتيجي لون تيرم خاصنا غادي نتبع مليح مليح وما لا كريزا كاع اون فالي ديباسي يقال لك اللي با 4 مون فالي ديباسي فاسيلمون فيا انيتا ليسباس غادي نسا بليس كو 2 مليون بليس كو كان مستوى نقام بالايكونومي غادي الفلاح هنا في الجزائر تاع اكثر من 20 مليون هكتار يقول كان البريمي شوا ديال الموند من زمان ما كانش شوف كيف ريق لافريك من زمان انا نكسبورتي تموري كينيا لوروب من زمان المغرب بغنطب دونك مالوريزمون اون دي مويان كيقال كان ان اللي تمور تاكير راه يصب البترول تاع التوريزم باغ اكزومبل تاع كيف كاين السيت فريمون توريستيك سي امبيكابل سي دي زون دروا عندي تملال البحر وزرار عندي تملال فريمون سي دي زون دروا ما باقي دي ميلي دي توريست شاك اني ماشي كان لا بيريود استيفاليه مي فريمون نا با فريمون دي استراتيجي لون تيرم دي استراتيجي انا استراتيجي البتروليه هو كان خمسه موساكي سي مالوريس. نعم سمير الى داغنين يون ووالي يدينا الزوخ عبد القادر الزوخ وكيد الوالي تمورثن الجزائر انك باللي ماريكان تحار تقوينا تسميس لا بوليتيك وين تسميس لوجمون دي تمورثن الجزائر ايمين ثناد باللي ثمورثن الجزائر الصيوض باش كني اتكس المشكل المحنه لي لوجمون دي تمورث يعني نكوني دي جزائريا نايش ولا دا شو لي يضرون تقويني انا لي لوجمون دي تمورث ام قران خاطر ان ولي كومام مقر ذاينات الحاجه ثم قرات سي لو بروميي ريسبونسابل لا ولايه ادي وضع دينين الهضوري شبان وكاكين الور كو جزائريا عطاسي جزائريين اللي تسفرين مازالت تسفرين كوين يعني ثنزدوغ دي تزورا ما زمرضا تفكر يعني بوتيت ايماج اف تنزدوغ دي تمورثن الجزائر تزورا جوست كان حميد يريبوندي في الولي العاصمه زوخ انت مثلا فريمون ديكلاراسيون ديال خدمه تاع اليوتيوب كاع الانترنت تقدر تاكل الموند اونتيي اسمي خمين الانترفيو ديك الجورناليست كريس بوزيت لا كيستيون انت شي بنيتي تاع شا غراف المال مثلا فريمون لا فيديو يستايز خاطر اون 90 خدمت طونطا تيروريست باش تنغنز كلاد دونك اللي كنتي نسمي معاك لا طونطانيك دونك 90 اللي 2016 تاع شي غراف المال دونك انا خدمه كل شغل الفايده انت هذاك الموت دونك اشتكي فريمون يساعد مليح نحو لك التنوريتي فريمون ينساين معذور عن لي ريسبونسابيلتي تاع شاك راس المال دونك هذيك خدمه كل في الفايده داير كانت لا كابيتال دو الجي واحد غير الحراش غير وي بازو هي فريمون تشوف فيك في المزدوق كان المزدوق الجيري انت هنا بارمي لي ديرنيو موند الا قال لي ولا تيميا لي لوجمون الفونات نون رورال لا ديتاور نيك نحن حالي هذيك كانت 70 مليون ايوا كانت تكونستروي لو ميزون اسكو فريمون تيفوجي 70 مليون تبنوا ضخام لي
الجزائريين سيمان يقولون 70,000 قنطار 150,000 أصدر لو بون لي ماتري دو كونستركسيون عندي فريمون ولين تاع أطاس أموزان يولي عمل يولي سيمان يولي لامان دو فاسوليا مازال 70 مليون يمشي كان تعاونتي تفلح اسكو راك تشافون اسكو 70 مليون مرة بنوضة construire une maison. Donc c'est ça vraiment la situation était chez moi, qui est le grand problème de la jeunesse algérienne. Sincèrement, la jeunesse algérienne souffrir. خدينا الزوخ، ما زوالي الزوخ هي الامريكان التوهم انا اون بوان ديريغاسيون تاع الامريكان الامريكان يزوخ حاجه الامريكان كيدوا ولا كنت نمشي الزوخ انا نظر تم الزوخ ولا كي ساعه فريمون تم الزوخ فريمون هنا عاد كي ديفلوبي ما دي لوروب انا كي الجولف الخليج تحضر بينا الامريكان فريمون زعما لا التوهم خاطر اللي كيلو الكرون تيجي الامريكان زعما بوزي اون كيستيون بريغنيا خاطر يستنتي عرب دونك ما في الجزائر كان شي زوج حاجات الامريكان ودول ورا كويس ودول واحد فريمون كاين سي زانتيريك الجزائر. بارك الله فيك سمير. اسقسينو غنكارو يعني ذا شو يهزم رضا الدنيا نزرا باللي وسنه كاع عندنا هضرنا في اسكو سيدي دون 2017 ونند باللي ذا سكواس هايلين قصيح يوعر في جزائريين هذه غلف واقين ذكين الله ثورة خشيني غمكيه تولي الجزائريين أزكى مكاري قبل أسكو سيدي دون 2017 سلغلال تمعيش تيقل أنتورا والسياري ميرنين أترنون أتغلي أكثر. بيان سور الحكومة كيف كونفيرمي نردو لها لي مينيستر البريزيدون كونفيرمين باللي سون انكومبيتون دو جيري لا سيتياسيون كي فا جيري. كنا تبارك لا كونتراديكسيون كنا ندلنا باللي قلاغون زميرة انديريكتومون اللي ديسكور قاريك الزمار دو نوتر كوتي ديكلاري باللي دونك ليزون ديمونطري كنا ندير مون بونتي ماشي كان الجزائريين باللي سون دي جون انكومبيتون بور جيري لا جيري. الكونترا ديال الكوتي تيقال كوني الزمار نتاع لي موان ديال الكوتي ديال 2017 باللي تيفري في الجزائريين دونك اش تاكي سي كونتراديكسيون كونفيرمين كيقارنا كاين لانكومبيتونس بور جيري دونك كيقارنا كاين 2016 نكونيا سي الجزائريين سي لا ميم سيتياسيون عشرين البترول 142 دولار on n'a rien bénéficié, sauf d'apprendre $. On n'a rien bénéficié. Donc là, c'est vrai, كان في لاتين كان في la répartition inégale des rentes pétrolières qui profitent du pétrole guerre وكان كانوا مباركين وسنتين اللي بركنوا سنتين وقال لي كانوا ما كان اي سنه وثاني بركين ب 2017 ممكن سي سامبل سيتويان سامبل شعبي c'est-à-dire à 2017 ندينا كل في السودان ان شاء الله حشر خيريه ليه c'est la même situation نعيش ان شاء الله كان اللي يرى شونجمون بوليتيك فريمون الجوفرنور قال البريزيدون كاع يعاود لي جون بور جيري لاجيري. سمير نكيني يعني يركلين تمنين حشا وسان يزدقانن وسان يملاين ارد يسنا يوجدوا ذا جزائري ولكن نزرع باللي مارا نولين باللي ذا الشعبنا ذا جدود اريتشن اينكنين اري خلصن اينكنين اوريتشين امين اسرنون دي الغاز اسرنون دي تريسيتين اسرنون ذوينا ذي معيشت الور كو لو ساليري نسا يقيم ذنتا غير ذنتا منفيه vraiment justement ils ont trouvé la solution d'augmenter les prix l'électricité le gaz avec les impôts et les commerçants etc. les artisans, les véhicules, même 3 000 dinars, 4 000 dinars pour les véhicules. Il laisse la solution qui est efficace, directe, sur le pétrole, qui est في الشعبية شغل الشعبية، ما يرجع في زمان العيز، راحين كيس، ما توجور الشعبية كيتاول، mais إن شاء الله الجور الأخرى ذاك كنا يقول لي كان يقول يضع دي فيروات ان شاء الله دونك لكن ديال الصالير بازي غادي 2000 دينار يمكن جو كوني السنه داك سي دي جون سي دي داس خدم 5000 خمن زاد دو 2010 اني 2016 يداس خاطر دينار كي حبسنا سوقي 5000 دينار 500000 دي جون دو 33 ans 34 ans سي دي جون دو 30 ans سي فريمون تري كراف 6 ans que le secteur داس خدمنا في 18 كلاس حتى نحقق دي نوت مينيستريال سي اريتي كاريمون لي كونترا غير فريمون باسكو 5000 دينار اي سا كوت غلايت ملاح في الدولار 500000
الله يسر في الدوله كيقارن كان 500,000 كيا تنخمين كريم في الموضوع دونك فوا لي زاريتي كاريمون سي دي جون شوكي انا فريمون في التيران مازال خدمنا بينيفولا لي زون شوكي في الصاريتي كيا لان توجور اون با كونتينيو ترافايي انا خدمت كادر بينيفولا كنا خدمين وما ربيش ان شاء الله نقضي فرد سنه وكما حامل ان شاء الله نسلي الثاني بلان في المرتقى كيف غادي فريق الثاني من يجوز لوطر ان شاء الله الثاني بلان النوفا جينيراسيون فا بينيفيسي دو ساكريفيز رقم 50 ان شاء الله. ثاني ميرتيكا سميرة كما غاتلي داك النصيب جايث ثاني ميرت افتموليا كينغي اذا دفكيت نوح سين بقينا ويسين ماس داود عزوك وكيد يونو مسناودي ذمسا سيني مرحبا بك سلامينك سي داود. السلام عليكم مساء الخير سي حميد. سي داود الساكين لنهضر في اين يعنان لي ديسكور كونتراديكتوار يتقارن المسؤولين كين غير مقارنه كين يقلان دي تمورثن الجزائر ايمي ماشي انا دينين الساكين دينين ازكى بغير ذي تزورا غادي ديني ذا شو ثني جان يعني نقارن دانش ثاكينا ذا شو ثني جان وتقارنا يعني ماشي دا انا ديني نسا ديني نسكا. Si Hamid, laissez-moi juste rappeler un petit peu à vos téléspectateurs une anecdote. Lorsque, en France, la République a pris la place de la monarchie, on avait installé l'Assemblée nationale à l'époque, c'était en 1789. Donc, la première loi qui a été votée par le Parlement français, c'était la loi sur le mensonge politique. C'est-à-dire que les députés, les ministres, etc. étaient tenus de dire la vérité au peuple. Auquel cas, ils devaient être, ce qu'on appelait le impeachment en anglais, démis de leur fonction et jugés. Or, M. Siller et consorts, qui ont échoué d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire que même si on leur demandait de refaire l'échec, ils ne pourraient pas, ils ne se souviendraient pas. Ce qui de reste, c'est de demander pardon au peuple et de partir. Ils sont en train de gagner du temps pour essayer de faire croire au peuple en envoyant des walis et des mairies. Les mairies actuellement croulent sous le poids des dettes. Il y a des mairies qui sont, si on devait appliquer la réalité économique, elles doivent être fermées. Elles croulent sous le poids des dettes. On leur demande non seulement dorénavant de ne plus recevoir de budget, mais de fournir du budget à l'État. C'est impossible. C'est impossible. On continue à répéter l'échec. Et M. Sellel, qui a l'habitude de nous faire rire un petit peu, n'est pas bien placé du tout pour continuer à parler de ce genre de choses. Ça ne va pas dans l'intérêt du pays. Ça ne va pas du tout dans l'intérêt du pays. نعم مثلا داود تنيض باللي بغان ربحن الوقت يفول غاني دو طون مي اشي مين ربحن الوقت ذا شو يتراجون يعني باش ربحن الوقت ذا شو لنا تراجون دفيرون شتاكي. C'est la reconduction du pouvoir tel qu'il est, pas les mêmes têtes, mais la reconduction du pouvoir. On continue encore pour 20 ou 30 ans avec le même régime, avec le même système, avec d'autres têtes. Parce que bon, l'effet de l'âge, etc., on ne peut pas maintenir des gens qui ont 80 ans, mais ce sont des gens qui le ressemblent, c'est des clones. Ils vont cloner le régime actuel pendant 20 ou 30 ans. C'est toujours l'équipe, l'attelage RND-FLN, avec ceux qui tournent autour pour diriger le pays de la même manière de main de fer, pas de liberté individuelle, pas de liberté d'expression. C'est faire peur au peuple en disant la stabilité, c'est nous le déluge. C'est ça le problème. Même jouer avec l'opposition, parce qu'ils ont réussi aussi. Le sommet de l'opposition qui s'est tenu il y a quelques jours n'a pas donné les résultats escomptés. Parce qu'il y a parmi eux à qui on a fait miroiter des postes dans le nouveau Sénat, dans la nouvelle Assemblée. Leur politique, elle est connue. Elle est connue, c'est lui, on l'envoie amuser la galerie. Il amuse la galerie. C'est tout, hein. Le reste, il n'y a rien de nouveau. نعم نغلر زوخ عبد القادر زوخ إقلان سيد الولي ألجي يعني لا كابيتال يهضر دو يناد باللي ماريكان ثحار ذي البروغرام دو لوجمون تمورت نل الجزائر دي تزوار بغاك سقسيغ ام كي تولي ذاك الشينين البروغرام كين دو لوجمون دي تمورت نل الجزائر. Il y a de
quoi, parce qu'aux États-Unis, on ne donne jamais un logement gratuit. Aux États-Unis, on apprend aux gens à pêcher un poisson. On ne leur donne pas de poisson. Parce qu'aux États-Unis, on forme des hommes qui vivent par eux-mêmes durant toute la vie. On ne leur donne pas chaque matinée un poisson. C'est ce que fait M. Zour. On donne des logements gratuitement à des gens qui sont venus dans des baraques. Et ça ouvre le front au trafic, aux gens qui ont pris 2 ou 3 logements à la place des autres logements. Il y a des problèmes de société parce qu'il y a des déplacements de population d'un endroit et un autre. M. Zour, déjà lui-même, devrait être en retraite parce que son âge ne lui permet pas de diriger une ville aussi importante qu'Alger. Si on prend Alger, quels sont les atouts que possède Alger? Alger n'a pas 1 mètre carré de terrain à construire. Comment il va attirer les investissements pour investir des nouvelles usines, puisque le taux d'industrialisation, le taux de l'industrie dans le développement de l'Algérie, il est de l'ordre de 5%. Si vous prenez des pays moyens, il est de l'ordre de 30 à 35%, comme la Malaisie, etc. Nous sommes à 5%. Qu'est-ce qu'on peut faire à Alger? Construire une usine, construire un bâtiment. Ce jour n'est pas sa place. Sa place est chez lui. Et c'est vrai que les Américains s'étonnent parce qu'on ne donne jamais un logement gratuit. On donne les moyens aux citoyens pour acheter son logement dans des conditions normales, décentes. Tout le monde a un logement, ce n'est pas... Mais donner un logement gratuit, ça a étonné pas uniquement les Américains. Toute la planète a été étonnée. نعم. سي داود تهضرد لينا تهضرد جبضد ثان ماكلان على لوبوزيسيون ثنيض باللي اللي كان إلا نجمان بوي رسن و لي ريزولتا سو شو يدفون سي با دي ريزولتا يعني اسكومبون دي شو اللي ضغط سراجوض سكون جموع ياكي تان ماكلا. Moi, je m'attendais à une position unanime, une position totale. Tout le monde se rallie autour d'un seul point. Un seul point, c'est le départ du régime actuel pour non-gouvernance et non-assistance à peuple en danger. Je m'attendais à ce que tous, il y ait un consensus pour boycotter les élections qui vont venir. Boycotter jusqu'à renouvellement des lois qui ont été prises ces derniers temps. La loi sur la surveillance des élections, le code électoral, les binationaux qui n'ont pas le droit de se présenter à certains postes alors qu'il y a des binationaux, etc. Je m'attendais donc à ce qu'il y ait une position ferme. Or, il apparaît que certains qui ont assisté à ce genre de réunion ont été approchés par des officines. D'ailleurs, dans ce regroupement, il manque le FFS et Mme Louisa Hannoun, ainsi que des personnalités de haut rang. Ce qui fait que cette réunion de l'IXO qui était attendue n'a pas obtenu. Et d'ailleurs, même ces tergiversations, comme s'il n'y avait pas le feu en Algérie. On se réunira en septembre pour tenir une conférence et définir ce qui va venir. Mais il y a le feu dans la maison. Il y a le feu. Il y avait des mesures urgentes qu'il fallait prendre. Mais je pense que le gouffre entre l'idéologie des uns et des autres, entre les appétits de certains pour les postes de responsabilité, font que il y a ce petit parti grand, ce petit nouveau, ça n'a pas donné le résultat qu'il fallait et le pouvoir le sait. نعم. سي داود لو كان نغلا في بيسك هضرد في لي بوست دو ريسبونسابيليتي نغلا لا لوايكين في لي بيناسيونو ناو قاديك سان الجنسيه تمورثن الجزائر والجنسيه ثيغنين وكذا كيك سنتن سي مكوان علين دي تمورثن الجزائر يعني دي تزورا ثورينك كوانش تاكيم كيف توليض القانوناكي. Moi je pense que c'est une loi qui est venue régler les comptes avec un certain nombre de personnalités. À un moment donné, je me rappelle, il y avait une loi aussi qui régulait la candidature à l'élection présidentielle. On a dit que les gens qui se présentent n'ont pas le droit d'être mariés avec une étrangère. On visait M. Talib Ibrahimi. Les gens qui ont séjourné à l'étranger plus de 10 ans, on visait M. Hossein Ahmed. C'est des lois qui sont personnalisées pour éviter le barrage à quelque chose. Ce ne sont pas des lois qui vont dans le sens de la nation. Nous sommes fiers quand nous apprenons qu'un ministre algérien est ministre dans le gouvernement français. Nous sommes fiers d'apprendre qu'une députée algérienne ou marocaine ou tunisienne est députée du Parlement européen. Parce que, quelle que soit
ses prises de position pour le pays qui l'a aidé, elle n'oubliera jamais son pays. Nous sommes fiers que Zinedine Zidane, qui est né en France, remporte la Coupe du Monde. C'est un petit peu notre victoire aussi. Donc, si nous sommes fiers de ce que font les Algériens qui sont devenus français ou américains, nous devons être aussi fiers des Français qui sont en Algérie, qui sont devenus Algériens. La preuve, durant la Révolution, il y a eu des Français qui se sont battus aux côtés de leurs frères algériens, qui ont donné plus que les Algériens, dont Maurice Chollet, Audin, professeur, etc., etc. Donc cette loi est venue pour régler les comptes à certains, les éliminer du chemin. Il était même question de mettre un âge pour l'éliminer sur Menflis, mais en dernière minute, on l'a enlevé. نعم. سي داود تحكي تيرنين نند باللين اسقوس الذي هدون 2017 اديلين ذا سقوس يقصعبنا في جزائريين اكثر نسقوس 2016 امكين الا تتولي كتشينين سي داود. C'est tout à fait normal, hein, parce que là, on va être au creux de la vague. Tout ce qui s'est passé, il y avait même au niveau des budgets des wilayas, etc., il y avait des restes à réaliser, il y avait un peu d'argent encore. Les décisions qui ont été prises n'ont pas eu encore l'impact sur l'augmentation de l'électricité. L'année 2017, on te rend compte de la loi sur la retraite qui va toucher le peuple. Elle va toucher le peuple, elle ne va pas toucher certaines catégories, telles que des militaires, tels que les ministres, tels que les députés, les walis, les ambassadeurs, qui eux ont des retraites à vie, après avoir travaillé un certain nombre de... Madame Nadia Lamidi, qui a été ministre de la Culture, je crois, pendant 3 mois, a le droit d'émarger à ce fonds à vie, avec un salaire qui évolue en fonction de l'évolution de leurs collègues. Donc cette loi va faire beaucoup mal aux gens. Il va y avoir une deuxième augmentation de l'électricité, puisque celui qui a annoncé cette information, qui était DG de Sonelgaz, a été promu ministre de l'énergie. Donc en augmentant encore l'électricité, au niveau des communes et au niveau des wilayas, les subventions n'arriveront pas. Il y a déjà des communes qui sont en faillite totale, là c'est des dettes incroyables, il n'y a plus de trésor pour effacer les dettes, on ne peut plus. Et donc le chômage est non, parce que les OPGI, etc., on va mettre beaucoup de gens à la porte. Et les gens qui arrivent sur le marché de l'emploi ne trouveront pas d'emploi. Nous ne sommes pas prêts pour encourager le tourisme dans les communes, dans les wilayas. Pour passer 10 jours à Djidjel, vous payez 30 millions. Et pour passer 11 jours à Djerba, vous passez 5 millions. Ça, c'est la réalité. Comment cette wilaya Djidjel, j'ai évoqué volontairement Djidjel, c'est l'une des wilayas qui a plus d'atouts touristiques. Comment moi je vais aller à Djidjel? Jamais, j'irai en Tunisie. J'irai ailleurs, mais pas Djidjel. Donc nous ne sommes pas prêts, il ne faut pas nous cacher le... Alors M. Senel, qui est un humoristique, hein, il aurait gagné à... Il me rappelle ce fameux ministre de l'information de M. Saddam Hussein, qui toutes les minutes sortait et racontait des blagues, alors que les Américains étaient à Bagdad. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est un ministre de l'information. Ce Premier ministre n'est pas fait du tout, ni lui ni ses gouvernements. Ils doivent demander pardon au peuple et démissionner, partir et nous faire oublier ce 4e mandat. نعم. أنشتاقير كلين أنشتاقيد نيض سي داود يعني الحقيقة يمين جدودة جزائريين ولات ومازال التي تعيشين ولكن نولا باللي خاصك نتن مجلا ثلا وبغانا ندخل من بغانا تسوفون تمورت سي المحنا لان يرقازن لان وقاديك بغانا تسوفون نتوالي سي الجهة ثانين ذابو ياقين نا وقادا كيك حكم تمورت زوزين يرنو هنا دفكن تمزوث وهنا دقيمنا الطابلة إوا كنا ضارضن أمار الصوفين أينو ميزمرنا الصوفين سي لا سيتياسيون تمورت الجزائر. Et c'est la politique de ce qu'on appelle en arabe Maza ou Tart. Appelez-moi le déluge. D'abord, ils ont usurpé le poste de libérateur, la fonction d'appellation de libérateur du pays. Et ils se disent, nous avons libéré le pays, on le laisse, c'est malice, les libérateurs, on sait qui. Libérateur du pays, aujourd'hui, nous avons pris une responsabilité, c'est de développer le pays. Il n'est pas question que quelqu'un nous vole notre victoire, parce qu'ils vivent dans un univers à part. Hein. Ils sont dans des salons, ils parlent de l'opposition, ils disent c'est la position des savants, mais eux sont dans des salons super luxueux, ils sont coupés de la réalité.
La réalité qu'ils ont, c'est celle des brosseurs, des scelleurs. Ils sont 10 ou 20%. Ce n'est pas celle de 80%. Ça, c'est connu. Donc ces gens-là se disent, nous sommes près du but, nous sommes près de réussir. Ces empêcheurs de tourner en rond qui sont en train de réveiller le peuple, veulent nous voler notre victoire. C'est un petit peu des malades, hein. C'est des malades, sans jeu de mots, parce que l'âge fait aussi que certains ont des tendances, hein. Nous n'avons pas, c'est eux et nous ne sommes pas du même côté de la rivière, et nous ne regardons pas les choses de la même manière. Eux les regardent avec des lunettes, avec des verres sales, et nous les regardons sans monture. Et donc il y a une grosse différence d'appréciation du problème. En médecine, généralement, quand on identifie un mal, il est déjà à 50% traité. Or, ils n'ont pas encore réussi à identifier le mal d'où il vient. C'est pour ça qu'ils continuent dans le déluge, et ils feront mal à tous ceux qui les empêcheront de continuer. نعم. سي داود يعني سقسينو انقارو امكيه تواليض 2017. J'espère me tromper. Je souhaite de tout cœur me tromper, mais l'année 2017 sera extrêmement dure pour le gouvernement algérien et pour le peuple algérien. Elle sera extrêmement dure. Les sous vont se tarir, ça va encore descendre. Eux qui croyaient que la crise était passagère, on a eu l'occasion d'en parler, cette crise est durable, elle dépassera 2020, et beaucoup de choses vont se passer parce que le monde, nous sommes à la portée du monde. Notre destin n'est pas entre nos mains, il est entre les mains des autres. Donc l'année 2017 sera une année qui apportera pas du bien pour le peuple algérien, il y aura plus de chômeurs, il y aura même des problèmes d'alimentation, d'alimentation. Des gens qui auront faim, il y aura plus de gens qui vont mendier, la situation va être chaotique. Je l'espère que je me trompe, j'espère. Mais les critères financiers, les critères économiques ne sont plus des clignotants rouges, ils sont clignotants fixes. Et il n'est plus question de les désamorcer. On ne peut pas dire on ne les voit pas. Ils sont fixes. Actuellement, la croissance tourne autour de zéro actuellement. Et le niveau de vie est de l'ordre de 7 à 8%. Alors qu'eux tablaient sur 2,8 et la croissance est tablée autour de 5. On est autour de zéro. En 2017, nous connaîtrons peut-être même la croissance négative. La croissance négative, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Voilà. سي داود ثلاثي نغسي الجزائر كي نختن مير تمقرات افثمغلياكين اذا غد فكيض ويقاد لا غدي تولين تيقاد اذا غدي تولين تكمل اكود ونديت ديانت بوساكين ولكن بغيك كنا تقيم ميدي تسلم الفيتي خدمه نختي ديك مثنا ياسين ودو غلا غرون أكني زرا ياك وقتو ذا زيري أهث مزي مقار علمن سوين إديرزان غير ثمورتنا علمن ياك بليك تذريم نتمورث ذتين إنقصن أسواطاس أياقي من بعد ميث نقص تذريم تيديك تشمن سقيوان نسالاس نيا لحريش نتمورث الجزائر واقي ذا حريش البترول من بعد ميدغلي السماينس أسواطاس ذاين إتيجان أتصدور ثذا مساغ نتمورثنا أطاس بوالك تقثن مقفل ما درزوه ثالوف ثاقي أنداغ أطاس نيموسناون حذرن دغفاياقي ووصان ديم ضبرن نتمورت الناغ إيوكن أسوجدن إيمانسن ذي تزوارا نتواغي ثاقي أطاس بويذاكي قدشن ذوك ذافو إيران ثغري إوكدو زايري إيوكن أذي سدوكل إغالنينس أخاطر أياقي ماشي دايني سهلن غف ثمورت الجزائر مبلاغ ثذوكلي بوكدو دينس معنا غدي ثقاريقي لنتوالي أطاس سقم ضبرناقي روحن أماكن أثعرقاسن ذقوين لا توالين جالسن مس نوردين بدوي إمضبار نلشغالات داخل نتمورثنا إديوثن سلقصاح ذي تزوارا بوغوراقي ذقيون نجموع إكخدم أنداغي دينا باللي أطاس نمضبرن نتمورثنا ورخدمنا راه أيني لاقن إوا كانت قبلن تسويعث سي الجهة ثايض قوساناقي نقورا يناد أين ياكو إخلفن غف تزوارا أنداغي ديو كذب الليك ثمورثنا تسعى سويلات ياكو إكحواج ويكذوذ ولا ذا ذريم وذا غن يوكذد بالليك ثمورث الجزائر وتكشي مارا ذي ثلوفا أخطار أسلوين تيكذو ذا نتمورثنا مس عبد العزيز بوتفليقة إهقاد النار لاقن النار أيوين ثمورث سوا غير الخير سوا غير وين يلهان
وكذا داغن خاصة كان أطاس نتمورا إتحوزا ثيثاياقين البترول معنا ثمورث الجزائر وريلي وين إتيوغن ذاين يلهان أذي السلو جدود معنا ويسن كان ما يلا ذاين إكزمر أذي يمن مري ولي أميش إذ مضبرن أتفديلن تكتي وينسن سقواس غرويض ثانميرت ياسين أجمع في الفيديو جدا تخدمض أنت كميلة أكود ون وقاعد داغ دي تولي أنت قاعد داغ دي تولي أنت كلتا قاعد مثنا سعيد أكنين نيرد نغماس سي فرنسا سيني غازول فلاك عسلامينك سعيد أجمع السلام عليكم بونسوار تو الموند سلامينك سعيد دي تزورا بغير كان هذا هضر في لي كونتراديكسيون ياكين اكتيلين دي لي ديسكور لي ريسبونسابل الجيريان ذا شو ثني جان السيوضني ما نسن باش كني ناسا دينين الحاجه ازكا غادينين الحاجه يدخل فن ثم زواروت on est habitué à ce que parfois ils nous prêchent du blanc, d'autres fois ils nous prêchent du noir. Maintenant, si ce n'est pas tant la forme qui pose problème, ce n'est pas tant ce qu'ils disent, sinon les contradictions en elles-mêmes qui posent problème, d'autant plus qu'elles sont prévisibles. Non. C'est plus l'état d'esprit. L'état d'esprit de nos gouvernants sont dans un état d'esprit de ce qu'on peut appeler en psychologie la schizophrénie. Non. Et la schizophrénie, il y a tantôt du déni, il y a tantôt un sursaut de vérité, et quand même la vérité elle est dite, c'est pour cacher de gros mensonges. Maintenant, quant aux déclarations des uns et des autres qui sont contradictoires, non. La force d'un gouvernement qui veut driver, mener à bien les choses de la cité, c'est la cohérence. Et la cohérence, elle ne peut venir que des capacités d'arbitrage de ceux qui sont censés justement mener la politique du pays à bien. Quand on se réunit avec un ministre éclaboussé, avec plusieurs scandales, quand on se réunit avec un premier ministre éclaboussé avec plusieurs scandales, quelle crédibilité qu'il a vis-à-vis d'autres ministres. J'ose croire que parfois il se moque même de lui quand il parle en conseil de ministre, s'il ose prendre la parole. Parce que l'élément numéro 1 d'arbitrage, c'est la crédibilité et l'honnêteté. Je me vois mal personnellement écouter celui qui n'a aucune vérité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du pays, et venir me raconter à moi des vérités. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, si on passe au tamis, les déclarations des responsables, et c'est le tamis de la vérité et de la science, c'est-à-dire de la connaissance. On va trouver qu'il y a beaucoup d'amateurisme, beaucoup de populisme, beaucoup de millimélo, mélange confus, insensé, qui est dit. Je prends l'exemple d'un ministre de l'Intérieur. Quel est son domaine de compétence? Qu'est-ce qu'il viendrait faire dans le domaine de compétence d'un ministre des Finances, d'un ministre du Budget? Et est-ce qu'il y a des autorités, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un président, un chef de gouvernement qui va la rappeler à l'ordre et lui dire parle-nous plus des accidents de la route et des plans que tu as mis en place. Parle-nous plus des effectifs de la police que nous avons augmenté et avec la crise, comment qu'on va les payer. Parle-nous plus dans ce contexte de crise des économies que tu vas faire dans ton secteur pour qu'on puisse réellement relever le pays. Voici les questions qui se posent maintenant. Quelle crédibilité qu'ils ont quand on n'écoute même pas ce qu'ils disent, on s'en fout éperdument de leurs contradictions. Et pour nous, parfois, ces contradictions, elles sont faites sciemment, calculées, pour soit prendre le pouls de la société, c'est-à-dire savoir quelle est la température de la société, parce que leur seule peur, c'est la peur du peuple. Est-ce qu'il y aura une implosion? Est-ce que si on augmente les prix, il y aura un mouvement
qu'on va ponctionner d'une façon arbitraire et injuste. Le troisième élément, quand on est embourbé chaque semaine dans un scandale de corruption, quelle crédibilité il a un gouvernement vis-à-vis de ses gouvernés? Quelles sont les solutions qu'il a apportées en dépensant les 1000 milliards? Ça, c'est les questions fondamentales qu'il devrait se poser. Et une question technique, pourquoi qu'il n'y a pas de cohérence dans leurs déclarations? Il n'y a pas de cohérence parce que tout se passe dans l'informel. Les décisions, elles sont prises dans l'informel. Et d'ailleurs, nous avons assisté à un certain moment à des déclarations, il y a de ça 3-4 mois, où on disait on va relever l'âge de la retraite. Et le Premier ministre, désigné, bien sûr, par une légitimité, bien sûr, avait dit mais non, on ne va pas l'augmenter. Et puis par la suite, il se fait recadrer. Et maintenant, on passe à ça. Il y a même un projet de loi qui est passé récemment pour dire voici maintenant cette absence de cohérence parce qu'il n'y a pas non plus un organe, c'est-à-dire un porte-parole du gouvernement, je ne sais pas quoi. Et tout le monde tire ses décisions de son centre qu'il a imposé dans ce pouvoir. Soit c'est un centre mafieux, soit c'est un centre clanique, soit c'est un centre étranger. Voici comment que ça se passe. Ces désignations ne sont pas la volonté populaire. Elles ne reposent sur aucune réalité sociale, sur aucune compétence particulière pour servir le pays, mais c'est juste un club d'amis qui sont là, qui s'enrichissent sur le dos du peuple, qui vont demander l'augmentation de leur salaire, contrairement à ce qui se passe dans des pays qui se respectent et qui sont passés par des crises, où c'est les ministres, c'est le président, c'est les députés, c'est les sénateurs qui demandent à ce que d'abord leur salaire soit revu en baisse, et c'est comme ça qu'on prouve sa bonne foi vis-à-vis des actions à mener. La sixième chose, ils se permettent de faire des déclarations et le matin et le contraire le soir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais dans ce devoir patriotique d'inventaire. Il n'y a jamais eu d'inventaire qui est fait. Il n'y a jamais eu de bilan qui est fait. Citons-moi un ministre qui a fait le bilan de sa mandature. Un seul. Non. Aucun d'eux ne l'a fait. Et ils ne le feront jamais. Quand il faut le faire, ils sont là à nous dire, à faire des conférences de presse, à nous sortir complètement de ce qui est censé être l'éthique en politique. Certains nous parlent qu'ils ont joué un match de foot avec je ne sais pas qui. D'autres nous parlent avec des noms d'oiseaux sur d'autres personnes. D'autres nous parlent sur je ne sais pas quelle autre chose qui n'a aucun sens. Et ils ne s'intéressent pas au pays. Le pays, c'est leur dernier souci. C'est ça, justement, que le peuple a compris. Et c'est pour ça qu'il a un oui. C'est-à-dire, à la température, Moscou en hiver, moins 40. Voici ce qui se passe. Maintenant, quand on voit la situation elle est alarmante. Et d'ailleurs, mon prédécesseur, il a fait un tableau des plus réels, bien que la réalité est plus amère que le constat. Cette situation, leur peur, c'est justement, ils essayent de déjouer. Au jour d'aujourd'hui, il y a des affrontements invisibles entre les différentes fractions, entre ceux qui ils veulent se ressusciter, d'autres qui ont peur de partir. Ils n'ont pas peur de partir parce que ils n'ont pas réussi. Ils ont peur de partir parce que ils ont peur de rendre des comptes pour le peuple un jour ou l'autre. Ils se sont cloués sur les chaises parce qu'il y a de grands intérêts. Quand on voit l'affaire Chekib, comment qu'elle a été traitée, c'est une affaire d'un traitement schizophrénique. On le condamne et puis on le blanchit. C'est ceux qui l'ont condamné qui l'ont blanchi par la suite. C'est les organes de presse qui l'ont condamné, qui l'ont envoyé à la vindicte populaire, qui ont chanté les louanges de ses capacités à la fois intellectuelles et ses postes de responsabilité à travers le monde. Non. Elle est où la cohérence?
Elle est où la raison? Elle est où l'éthique? أنت اللي حرمت اللي فرقت اللي النيف. إيوا كان نظر ساكنة. سعيدك ما دوفون سو كونستا يعني مارا نوالين يرنا غينا كيدني ضيني دينا ذانك مثلا داود ذينين توالين ذكونار ذي تمورث من الجزائر انش تغيير كلين نوالا والسناكين سنين الاربعه ثنجمه ثنماكلا وتفقد سكون جموينس ماشي ذيني كورجان ومذان ادفايس سوشو دفاق يعني ما تولي ذاكاكين انت يقيم حاشا وذافون الا يشطحن واحد السكوانار امكن له تولي توافق نسي المحناياكين سعيد ولا توافق المحناياكي d'abord il faut pas qu'on perde notre sang-froid. نعم. Nous avons des exemples mais non plus il faut pas céder à cette technique du pouvoir consistant à nous mettre un rempart à la construction de notre rêve qui dépasse leurs intérêts, leurs calculs mesquins, qui les dépasse, qui est la construction de notre patrie, qui est la construction de l'être collectif dans le sens de son épanouissement, du vivre ensemble, de la diversité et de l'osmose de la patrie et du peuple. Il faut d'abord libérer les espaces de débat. Il faut que les gens se parlent. Parce que le système, il a cassé les ressorts de la confiance. Il a cassé complètement. On trouve que des gens du même quartier, du même village, de la même famille, ils ne font plus confiance, ils n'arrivent pas à parler du pays, du patrie. Pourquoi? Parce qu'on leur a créé de fausses divisions. Et on les embourbe à chaque fois dans de faux débats. La deuxième des choses, il faut s'inscrire en porte-à-faux avec le langage du système. Le langage du système, ils sont là à imposer, y compris les termes du débat dans la société. Ce n'est plus une force vive, ce n'est plus ce qu'on peut appeler, ou ce qui reste, hélas, peu qui reste de l'opposition, qui est là, qui mène les termes du débat et qui propose des solutions viables et fiables. Il y en a certains, il va falloir les mettre sur la table et en finir avec la résurgence destructive dans le passé et voir l'avenir. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il faut qu'il y ait l'émergence de nouvelles compétences qui sont là désintéressées, qui ne sont pas là pour se servir, qui sont là pour servir le pays et la patrie et le peuple. Le peuple algérien, c'est un grand peuple. Il recèle des richesses énormes. Je suis certain, j'ai la conviction chevillée au corps que ces gens-là, ils vont être, que ces hommes, ces femmes, comme en novembre, comme avec l'organisation secrète, comme avec le congrès de la Soumam, comme avec ces hommes et ces femmes qui ont sacrifié leur vie, qui ont donné de leur sang pour bâtir le pays, pour le libérer du joug colonial, aujourd'hui, ils vont leur faire confiance pour libérer ce pays de cette tendance où on veut nous inscrire de la non-gouvernabilité, et c'est ça qui recèle tous les dangers. Le danger de morcellement, le danger de fitna, le danger de guerre civile, le danger de paupérisation. Tous les dangers, tous les périls sont réunis. Et le peuple algérien doit affirmer encore une fois sa grandeur pour ne pas tomber dans le piège de la scission du pays. Bien que des questions de décentralisation et du respect de la diversité doivent être posées dans un cadre pacifique, dans un cadre de sérénité. Justement, après avoir libéré les cadres de débat, et les débats doivent être menés dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, partout dans le pays. Ils doivent recenser tous les éléments. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative et d'initiative. Elle s'exerce dans le pays. Il faut juste lui donner une forme globale dans la convergence des luttes. Et là, le pouvoir, il empêche aussi ça. Il corporatise la société. Il divise la société. Il a miné la société. Il a clowné les structures. Il a cassé toutes les possibilités de construction d'une alternative démocratique et sociale par le bas, et ils infantilisent le peuple allant jusqu'à dans leurs soirées mondaines, et certains même leaders qui se disent de
d'appréciation, parce que il n'y a pas parmi nous de parfaits, il y a deux parfaits, il y a le peuple et Dieu. Le parfait parmi nous n'existe pas. On peut tous faire des erreurs d'appréciation, on peut tous faire des erreurs dans le passé, mais on doit avoir un même regard vers le même horizon, celui de libérer le pays en associant toutes les richesses populaires. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, vieux, tous les courants politiques, toutes les tendances de la société, avec des hommes intègres et honnêtes pour sortir de ce chaos. Sinon, ce qui favorise le système aujourd'hui, justement, c'est le chaos. C'est pour ça qu'ils sont dans une situation où ils construisent le chaos, ils construisent l'ingouvernabilité. Ça travaille leurs intérêts. Et nous, on leur dit simplement une chose, mais partez, laissez-nous juste driver ce pays. Donnez juste la possibilité à ce peuple de s'épanouir, de s'exprimer, et de s'exprimer librement, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la culture, librement. سعيد كنين هذه السمحة ضيما دهميد الوقت هذاك دينيغ تنمير تم قرات اللي ضد نغسي فرنسا او قادي غادي تولي انت قادي غادي تولي اكن بو دار ثقرا تذيانتنا بوساكين كونوا اذا غنتمدي ثقين تقولت للين زمر مدفك مرين وندفك انت مغلين ونا فين يعنان لي كونتراديكسيون ياكين يخدمني مقران ناكين لي ريسبونسابل تمورت ان الجزائر نكينين هذا وندينيغ تيملي لي تيدون ازكا ما يبغى ربين قولت للي جديد الاخبار جديد شيرز كذا وندينيغ تيحكون دي لهنا سلام ربي.